کو فضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی ہو. تو ہم کون سا منتھ منا رہے ہیں؟ 14 اگست ہم منا رہے ہیں، آزادی کا دن ہم منا رہے ہیں. تو آئیے آج ہم خدا کے کلام میں سے آزادی کے بارے میں سیکھیں گے. آج ہم آزادی کے بارے میں خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ کیسے. آج ہم 3 قسم کی آزادیوں کے بارے میں سیکھیں گے. ایک جو جشن آزادی ہم مناتے ہیں اس آزادی کے بارے میں سیکھیں گے، اور پھر ہم روحانی آزادی کے بارے میں سیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم جو ابدی آزادی ہے، یعنی کہ جو مسیح کی دوسری آمد ہے اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ دوسری آمد کے موقع پر جب خداوند آئیں گے تو پھر ہم سب کو آزاد کریں گے، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے. میرے عزیزو، آئیے آج جو ہمارا مرکزی حوالہ ہے وہ کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم دیکھتے ہیں یوحنا اور اس کا 8واں باب. بچے خاموش ہو جائیں. مقدس یوحنا اس کا 8واں باب اور اس کی ہم 31ویں ورس سے 32 اور پھر 34 سے 36 تک کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے. بس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا بلکہ ابد تک نہیں رہتا. بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی ہی آزاد ہوگے. پاک کلام کا پڑھا اور سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے. میرے عزیزو، آج ہم آزادی کا دن منا رہے ہیں، یعنی کہ 14 اگست منا رہے ہیں، اور آج ہم جانیں گے کہ ملک کی آزادی میں مسیحوں کا کتنا کردار ہے. اور آزادی کہتے کسے ہیں؟ آزادی اسے کہتے ہیں اگر ہم غلامی میں ہیں، ہم غلامی سے آزاد ہوتے ہیں تو اس کو آزادی کہتے ہیں. اگر ہم قید میں ہیں اور قید سے ہم رہا ہوتے ہیں تو اس کو ہم آزادی کہتے ہیں. اور اسی طرح جب 14 اگست کو ہم پاکستان میں اپنی سیاسی آزادی کا دن مناتے ہیں، جب ہمیں برطانوی راج سے رہائی ملی. 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا. کب آزاد ہوا؟ 1947 کو. اور اس میں مسیحی لوگوں کا بہت بڑا کردار اور حصہ ہے. آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو متحدہ پنجاب تھا جس میں ابھی ہم رہتے ہیں، یہ پنجاب جو ہے اس کے لیے ووٹ ڈالے گئے تو ہندوؤں اور مسلمانوں کے پنجاب اسمبلی میں 88 ووٹ نکلے. یعنی کہ 88 ووٹ ادھر کے تھے ہندوؤں کے، اور 88 ووٹ جو تھے وہ مسلم لوگوں کے تھے. مگر تب سیسل گبن اور
फजल इलाही और ख़ास तौर पर SP सिंघा ने मसीही वोट जो है वो पंजाब को यानी पाकिस्तान के हक में वोट देकर अक्सरियत में बदल दिया और वोट जो 88 थे वो 91 हो गए, यानी कि 91 वोट हो गए। और जिसकी वजह से फिर जो वोट है वो उस वक्त जो पंजाब असम्बली के जो स्पीकर थे वो SP सिंघा साहब थे और उन्होंने भी वोट जो है वो पाकिस्तान के हक में कास्ट किया और यूं पंजाब जिसमें करोड़ों इंसान बसते हैं पाकिस्तान का हिस्सा बना। मगर याद रखें कि मसीहों को खतरे लाहक थे और अपनी जान हथेली पर रख कर SP सिंघा ने कायदे आज़म से किया गया वादा जो है वो पूरा किया और SP सिंघा को मारने की धमकी भी मिली, मगर उन्होंने असेंबली के बाहर खड़े होकर दलेराना अंदाज में वहां पर नारा लगाया कि सीने पर गोली खाएंगे और हम पाकिस्तान बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मसीही रहनुमा पीछे नहीं हटे और यूं 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ और बानिए कायदे आज़म पाकिस्तान का ऐलान किया कि हमारे मुल्क में ऐसा माहौल होगा जिसमें सबके पास तरक्की करने के बराबर मौके होंगे और मुल्क में हर शहरी को बिला तफरीक मजहब और अकीदा और रंग और नस्ल इंसाफ और हकूक हासिल होंगे। मगर अफसोस आज कल ऐसा नहीं है और इस बहस में हम नहीं पढ़ना चाहते कि ऐसा क्यों नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान की अक़लियतों और ख़ास तौर पर मसीही अक़लियतों के हक का मुख्तसर जिक्र करके इन्हें फख्र करने की बुनियाद फराहम करना है कि हमारे मसीही लोग इस पर फख्र करें कि जिस मुल्क में हम आबाद हैं उसमें हमारी ग्रां कदर हिस्सा है और हम इस देश के वासी हैं और इस पाकिस्तान जो है वो हमारा घर है। और साथ ही मुस्लिम अक्सरियत का एहसास दिलाना है कि वो अक़लियतों की तरफ मुस्बत रवैया अपनाते हुए ऐसा माहौल बनाएं कि अक़लियतें खुद को महफूज समझें। और पाकिस्तान जो है हम एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान पाकिस्तान। तो हम मसीही जो है वो हमेशा पाकिस्तान की बका, सलामती, तरक्की और खुशहाली, अमन, सुलह, सलामती और भाईचारे के लिए दुआ गो रहते हैं। मसीही जो हैं वो हमेशा पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, अदलिया के लिए दुआ करते हैं। और जब भी मसीही लोग दुआ करते हैं उनकी लिस्ट में हुकूमत भी होती है, सिक्योरिटी इदारे भी होते हैं और ख़ास तौर पर पाक फौज के लिए भी जब भी हम बड़े बड़े इज्तिमा में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए, पाकिस्तान हुकूमत के लिए ख़ास तौर पर दुआ की जाती है। और इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो अभी तक कायम है और उनकी हमारी दुआ है कि पाकिस्तान इसी तरह शादोबाद रहे और यहाँ पर हम इसी तरह बसते रहें और हमेशा हम खुदावंद की रफाकत में पाकिस्तान के लिए मिलजुल कर हम सारे दुआ करें और हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे और पाकिस्तान जो है वो अमन का गहवारा बन जाए। यहाँ पर यीशु मसीह के नाम से
امن صلح سلامتی قائم ہو۔ میرے عزیزو، یہ ہم نے سیاسی آزادی کے بارے میں جانا کہ سیاسی آزادی کیا ہے اور کیسے ہم نے 14 اگست 1947 کو سیاسی آزادی جو ہے وہ حاصل۔ اب ہم روحانی آزادی کے بارے میں بات کریں گے کہ روحانی آزادی ہے کیا۔ آج ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے، اور ہم نے حوالہ ابھی پڑھا ہے، ابھی ہم نے خداوند کے کلام میں سے دیکھا ہے کہ اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ اور پھر ہمیں بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقع ہی آزاد ہوگے، یعنی کہ بیٹا ہمیں آزاد کرے گا اور سچائی ہمیں آزاد کرے گی۔ سچائی کیا ہے؟ تو جانتا ہے سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ خدا کا کلام ہے جو ہمیں آزاد کرتا ہے، جو ہمیں رہا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم آزاد کیے جاتے ہیں۔ آج ہم دو سٹوریاں جو ہے، دو سٹوریز ہیں چھوٹی چھوٹی، ان پر جلدی جلدی ہم غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ انسان کیسے بھی حالات میں ہو، روحانی آزادی اس سے بڑا اور آزاد ہے، اور جس کی جھلک پلوس اور سلاس کی زندگی کا ایک واقعہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جانتے ہیں پلوس اور سلاس کے بارے میں؟ جانتے ہیں؟ اعمال 16ویں باب میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جو مسیح کے خادم تھے اور خدا کی سچائی کا تجربہ، بلکہ تجربات رکھتے تھے، تجربہ نہیں بلکہ وہ تجربات رکھتے تھے، اور بائبل مقدس میں اس کا ذکر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسٹڈی نہیں کیا تو اعمال 16 باب میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا کہ وہ دنیا میں انجیل کی خوشخبری کو پیش کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ دنیا میں انجیل کی خوشخبری کو پیش کر رہے تھے۔ تو ان پر جھوٹے جو الزامات ہیں لگا کر انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور ان پر فوجداری کا جھوٹا مقدمہ بنا دیا گیا، اور سارے شہر میں ان کی مخالفت میں جلوس نکالے گئے، اور ان کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، اور ان پر بہت سارے الزامات لگائے گئے، اور غلیظ قید خانہ میں ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھوک کر پھینک دیا، یعنی کہ ایک لکڑی میں ان کے پاؤں جو ہے وہ ٹھوکے گئے اور انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اور ان کے یہ باہر کا ماحول اور حالات تھے، مگر باطن میں روح کی آزادی تھی۔ ان کے باطن میں روح کی آزادی تھی، اور آدھی رات کو روح القدس ان پر نازل ہوا، اور وہ دعا کرنے اور خدا کی حمد کے گیت کی تحریک میں گیت گاتے تھے۔ وہ گیت گا رہے تھے اور گیت گانے میں مگن تھے۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ہم قید میں ہیں۔ اگر ہم قید میں ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہاں سے کسی طریقے سے باہر نکلیں۔ وہ دیکھیں یہاں پر ان کی سٹوری ہمیں ملتی ہے کہ وہ قید میں تھے، انہیں یہ فکر نہیں تھی کہ ہم قید سے باہر نکلیں، ہم آزاد ہوں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ روحانی طور پر آزاد ہیں، اور وہ خداوند کی حمد کرتے تھے، اور صرف باطن میں آزاد آدمی ہی ایسی صورتحال میں شادمانی کے گیت گا سکتا ہے۔ کوئی
वैसे ऐसे गीत नहीं गा सकते। अगर हम में से कोई कैद में हो तो वो वहां पर गीत तो नहीं गाएगा, वो तो जिसने उसको कैद में किया है वो तो बुलंदा खड़ा कर देगा कि इन्हें मेरे नाल ज्यादती की थी, ऐसे हुआ मेरे साथ। अगर दूसरे कैदी उनके गीत जो है वो सुन रहे थे, वो गीत जो है जो गा रहे थे और जो दुआ करने में मशगूल थे, और उनके गीत जो है वो दूसरे कैदी सुन रहे थे कि यकायक भूचाल आया और कैद खाने की नींव जो है वो हिल गई और कैद खाने के सब दरवाजे खुल गए और तमाम कैदियों की बेड़ियां भी खुल गई। हालेलुया, हालेलुया। मगर कोई कैदी वहां से भागा नहीं। ये रूहानी आजादी है मेरे अजीजों। अगर हम रूहानी आजादी को हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम खुदावंद की हम के गीत गाएं, उसके बेटे के पास आएं और सच्चाई से वाकिफ हों, और सच्चाई हमें क्या करेगी? आजाद करेगी। और हम वो सिर्फ आजादी नहीं थी, उनकी जलाली आजादी थी जिसमें ईमानदार खुदा की मर्जी और मकासद की रोशनी से भरा हुआ होता है। क्या हम ऐसी आजादी का तजर्बा रखते हैं? कोई रखता है ऐसी आजादी का तजर्बा? हमें ऐसी आजादी का तजर्बा रखना चाहिए। आज हमने जाना है कि कैसे वो, मेरे अजीजों, अगर आप कैद में हो, किसी भी कैद में, जिस्मानी तौर पर कैद में हो, रूहानी तौर पर कैद में हो, तो आप खुदावंद की हम करना शुरू कर दें। अगर हम पहली सदी में रोम के मसीही जो थे वो रूहानी आजादी को तजर्बे से वो जानते थे, उस तजर्बे को वो जानते थे, और रोम जैसी मजबूत सल्तनत उनके खिलाफ थी और मसीही कैदियों में वो उनको गड़ने सड़ने के लिए, गलने के लिए फेंक देते थे कैद में कि वो गले सड़े और मरे, और उनकी जायदादें जो है वो जब्त कर लेते थे, उनकी जायदादों पर कब्जा कर लेते थे और उन्हें मारा पीटा जाता था और उन्हें जिंदा भी जला दिया जाता था। और रोम शहर के बड़े स्टेडियम में मसीहों को खून ख्वार शेरों और दरिंदों के सामने छोड़ा जाता था, और शहनशाह कैसर और सियासी ताकत और लोग और शहरी उन मसीहों को देखने आते थे कि जो उन पर जुल्म होता था। सारे लोग जो है वो उनको देखते थे, मगर मसीही रूहानी आजादी से माला माल थे। वो रूहानी आजादी से क्या थे? माला माल थे, और वो गीत गाते हुए वो दरिंदों की तरफ बढ़ते और शहनशाह से, जो उस वक्त का शहनशाह था, जो बादशाह था, वो उससे बुलंद आवाज से पुकार कर कहते थे कि ऐ कैसर, हम तेरी कैद में हैं, यानी कि हम तेरी कैद में तो हैं मगर हम तेरे कैदी नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए कि वो कह रहे थे कि हम तेरी कैद में हैं मगर हम तेरे कैदी नहीं हैं। कैदी हम मसीह की मोहब्बत के हैं। किसके कैदी थे? मसीह की मोहब्बत के। और मसीहों की ऐसी आजादी उनकी गवाही है, और उनको जबरदस्त रूहानी और पाक मोहब्बत भरी जिंदगियों ने रोम की सल्तनत को खुदा की कुदरत के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। और वो कहने पर, उनका जो शहनशाह था वो कहने पर मजबूर हो गया कि ऐ यसु नासरी,
लुत्फाते रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और शहंशाह जो है वो मसीही हो गया, और यहाँ तक कि तमाम सल्तनत जो है वो बुतों को तोड़कर मसीह खुदावन को मानने लगे। और आज भी रोम के स्टेडियम के गेट पर सलीब का निशान है, और जहां दुनिया के गुनाहगारों के लिए खुदा की मोहब्बत की सच्चाई जाहिर हुई, और जहां मसीह ने हमारे गुनाह उठाए और कफारा दिया, और जो उस पर ईमान लाता है वो नजात पाता है, और उसे गुनाहों की माफी का तजर्बा होता है, और रूहानी आज़ादी के माहौल में वो आ जाता है। और सलीब वो सच्चाई है, याद रखिए कि सलीब वो सच्चाई है जो रूहानी आज़ादी का दरवाज़ा और रास्ता है। सलीब क्या है? रूहानी वो सच्चाई है जो रूहानी आज़ादी का दरवाज़ा और रास्ता है। ये आज़ादी का सलीब जो है ये रास्ता है। अगर हम गलतियों उसका 5वां बाब और उसकी पहली वर्ष में देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। तो खुदा ने मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है मेरे दिलों, और हमें दोबारा गुलामी के जुए में नहीं झुकना, यानी कि हमें गुनाहों से उसने आज़ाद किया है, हमें रिहाई बख्शी है, हमारा कफारा उसने दिया है। आज खुदा के लोगों को कई किस्म के उन पर जुल्म होते हैं और दुखों के तूफान का सामना है, बीमारियों के तूफानों का सामना है, और सियासी बेइंसाफी का शिकार होते हैं। मगर बातन में रूह की आज़ादी की वो कुदरत है जो उन्हें अपने हालात पर गालब रखती है, और जिसकी बाबत कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, 1 यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 4 और 5वीं वर्ष में लिखा हुआ है कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब होती है हमारा ईमान है। वो क्या है? हमारा ईमान है। और दुनिया का मगलूब करने वाला कौन हुआ? उस शख्स के जिसका ईमान ये है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यीशु मसीह खुदा का क्या है? बेटा है। खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं मेरे दोस्तों। याद रखिए कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जल्द आने वाले हैं, और रूहानी आज़ादी बख्शने वाला मसीह अपने जलाल में सब फरिश्तों के साथ अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए जल्द आने वाला है, और गालिब आने वाले और जिन पर खुदा की मोहर होगी। याद रखिए कि जिन पर खुदा की मोहर होगी वो मसीह के साथ जलाली रफाकत और यगानगत में हमेशा रहेंगे। ये अबदी आज़ादी है। ये कौन सी आज़ादी है? दूसरी आमद में हम अबदी आज़ादी को हासिल करेंगे, और अबदी आज़ादी की इल्हामी झलक है जो हमने अभी देखी है, और जिसके हम मुंतजर हैं। हम किसके मुंतजर हैं? खुदावंद यीशु मसीह के मुंतजर हैं। मेरे जो
ہاں سیاسی آزادی جو ہے وہ ایک نعمت ہے اور خدا کی برکت ہے، اس لیے ضرور خدا کا ہم شکر کریں، مگر روحانی آزادی اس سے زیادہ اہم ہے۔ اور آج وہ ایماندار جنہیں سیاسی آزادی حاصل نہ ہوئی مگر روحانی آزادی حاصل تھی، وہ خدا کے چنے ہوئے 12 قبیلوں کے لوگ ابدی آزادی میں جلالی زندگی میں شامل ہوں گے۔ اور سیاسی آزادی کا احترام ہمیں کرنا ضرور ہے، اور روحانی آزادی میں روح کی معموری میں ہمیں چلتے رہنا ہے اور اپنے آپ کو ابدی آزادی کے لیے ہمیں تیار کرنا ہے، اور خداوند ہمیں ایسا کرنے کا فضل بخشے، اور خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے اور توفیق دے کہ ہم اس کلام کو سن کر جیسے ہم نے سیاسی آزادی حاصل کی ہے ایسے ہی ہم روحانی آزادی کو حاصل کریں اور اپنے آپ کو ابدی آزادی کے لیے ہم تیار کریں۔ اور میرے عزیزو، ابدی آزادی کے لیے خداوند یسوع مسیح بہت جلد آنے والے ہیں اور وہ ہر ایک کا انصاف کریں گے۔ ہمیں اس وقت کو یاد کرنا ہے اور ہمیں اس سچائی سے واقف ہونا ہے۔ یہ جو سچائی ہے ہمیں اس سے واقف ہونا ہے، اور ہمیں خدا کا بیٹا جو ہے وہی صرف آزاد کر سکتا ہے۔ اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو ہم حقیقی طور پر آزاد ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ آئیے ہم اس کلام پر غور کریں اور دیکھیں کہ کیا ہم نے ابھی تک روحانی آزادی حاصل کی ہے یا نہیں کی۔ اگر نہیں کی تو اس کے بیٹے پر اور خدا کے کلام پر ہم ایمان رکھیں تو ہم آزاد ہوں گے، اور جسمانی طور پر بھی آزاد ہوں گے اور روحانی طور پر بھی آزاد ہوں گے۔ اور خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔